हाईकोर्ट और ओरा और हाईकोर्ट और पार्टी ऑफिस सोना को बाबा को नागे को कोड़ा हचन मेन्दो अपोजिशन को नौकाना कथा থেকে তেরাঙ্কেত কোয়া টিএমসি মেন্দো বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল আর সাথে বাড়াই নামক কানা লেয়া কাদাই যে 21 জুলাই বাবদতে মেন্দো মাচেদ को साव गणठन रे दुरुप लेन ताहे कानाय और ओंडे उनी सावरे ताहे काना चंद्रनाथ सिन्हा दुपुर मुजत काते खबरियो सामांगरे अनुब्रत मंडल लेया कादाय जे 21 जुलाई बाबदते सत सापड़ा मुजत आकाना लेई कानोआ बीरभूम खन 12 लाख हर को चालाआ आनुआ 21 जुलाई कामिहरा बातिल रेना दाबिते आदालते सेटे डाकाना मेन्दो बीजेपी रेन आईनजीबी सेल रेन मिट कमियर ओना तायमगे अनुब्रत मंडल बीजेपी मेन्दो तेरांकाते नौकान काथाई लेया कादा जे ओरा और कोर्ट साउते हाईकोर्ट और पार्टी ऑफिस सोना को बाबा को नुआगे को कोरा हचन 21 जुलाई যাক দুর্গা পুজো যাক মায়ের বড় পুজো হিন্দু ধর্মের একটা বিরাট ব্যাপার ওটা যাক পঞ্চায়েতে ভোট হবে পঞ্চায়েতে তো বিডিও অফিস কো যাবে যে যার ইচ্ছা ফাইল করার ক্ষমতা আছে পঞ্চায়েতে ভোট হবে আমি জোর গলায় বলছি এবার কেউ যদি না দেয় তার দায়িত্ব আমি হব না আমার পশ্চিমবাংলার সংগঠনটি এটা দেখা দেখি কোনো ব্যাপার নয় 21-এ ধরো যা যে পরিমাণে ওনারা এখানে ঝাঁপিয়েছিলেন তাতে কিছু লাভ হয়নি এরপর আর কি দেখা তো 21-এর রেজাল্টটা পাচ্ছেন 21-এর রেজাল্টটা ক্যালকুলেশন করলেই দেখে নেবেন কি হবে